Kagarden, anak, good morning once again kagarden. Ako igo rin ko naglampas-lampas dianing akong ingang gaganihan nga libon kayo, pero unexpected ba kay ako magdahom nga sa akong gugayng lampas kagarden sa libon nga akong gilampasan. Ako'y nakita nga ba nga kuan kanang sabi na ako kung saan ako nakitaan nga hapit din ako matigbasi kagarden kay kani akong sanggot pertig yung haita oh muna ako nakita kagarden dara hinahinayon ako kagarden na dara dara kagarden dara ara kagarden ay pastilan ako magdahom nga naaday di are 5 kabuok kagarden pastilan sudan naman perting lami arbaan ni siguro. Okay. Blessings, gracias Ginoo, kalitra gyud. Okay, thank you for watching kagarden. Muna itong agi hangak kutas kayo diri manago akbitin kanang bitin nga tagduhag yung kabok manggawas inig kagabi ambot may bangang diari kagarden na siguro sila diri nanago. Okay, thank you for watching kagarden. Bye bye, God bless again, God bless sa tanan, God bless.